अमेरिकार प्रेसिडेंट ट्रम्प घोषणा करछंती भारत को डेड इकोनॉमी रे कन्वर्ट करबा पई आमे किछि भी प्रयास छाड़िबु। पाकिस्तान सहित एते भल पाइबा कोथि पई। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। तेबे भारत आउ अमेरिका मध्य वर्तमान लगे जाइए ट्रेड वार, जहाँ आपण माने ऑलरेडी जानी थिबे। अमेरिका भारत ऊपर लगे 25% टैरिफ आउ जहाँ वर्तमान अमेरिकार प्रेसिडेंट ट्रम्प घोषणा करछंती भारत को डेड इकोनॉमी रे कन्वर्ट करबा पई आमे किछि भी प्रयास छाड़िबुनी। तेबे अमेरिकार एभली अभिमुख्य कोथि पई, पाकिस्तान सहित एते भल पाइबा कोथि पई। तेबे सतर कौन बड़ स्तर रे चली कि गोटे प्लान भारत विरुद्ध रे भारतर आभिमुख्य एने कौन रहिबो आउ सबुठ बड़ कथा मालिका कौन कहूची सतर कौन भारत तरफ आगु को गोटे बहुत बड़ पदक्षेप नियाजिबो कि ए दिगरे आसंत आलोचना करबा कान्हू बाबा सहित। बाबा अपन स्वागत करछि। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। तो बाबा भारत और अमेरिका जो भली वर्तमान चलछि ट्रेड वार आपण मन जानथि तो हां ट्रेड 25% टैरिफ लगै छी। आ वर्तमान रशिया रो जो रही कंपनी देखि जोरा ऑयल आम प्रोडक्शन करछि से पाबंद लगे तमें सस्ता रेट भारत को तेल दे पारिबो नाही। ये सब विभिन्न प्रकार चली आंतर्जातिक स्तर रे खेल ए नहीं मालिका कौन कहूँ खास कर आपण गवेषणा कौन कहूँ। देखंतु मु आगुरु बहुत बार अनेक बार कही सी हूँ कटामुंड देश, सी आंतरिक एमती भल पाऊँ पुणी बुली पड़े आ गोटे कथा कह। तेणुक रूस आमर मित्र राष्ट्र, अमेरिका शेष समय समस्त सरेंडर करेंगे, किंतु वर्तमान जो सिचुएसन सी चाहूँगी जमी भारत अर्थनीति दुर्बल हो जाऊ। भारतर अर्थनीति दुर्बल हो गले ताको फायदा मिल अर्थनीति सुदृढ़ हम। आमर जो तेल जो मैंने कि 100 टंका से बजट बढ़ला 150 हो 200 हो 180 हो छुईब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कथा। तेल रेटा बढ़ीगला माने लोक आमर अर्थनीतिक हांपर पड़ो, लोक असुविधा पड़े उद्देश्य या ए संबंध में महापुरुष कहते अमेरिका को कटामुंड देश कहते। अमेरिका को कटामुंड देश कटामुंड माने सेटा होची हमर जो बेलासन जानि थबो। बेलासन जो माल्य भगवान चक्र रे काटिले ता जो मुंड रहला सेटा होची अमेरिका मुंड। सी घोर रण करियो, सी युद्ध घर हेकी अछि, से करियो भी युद्ध घर करियो पुनी पछे सरेंडर हबो। किंतु वर्तमान स्थिति रे से चाहुचंती माने अर्थनीतिटा हमर केमती मूलदुआटा भुसुडी पड़ो हातरे नहले भातरे हातरे। तेणु करी के एटा जिनस महापुरुष कहते कटा मुंड देश जही लुचि रही थिब कराल मूर्ति धारण करी नाश जीव जम्बुद्वीप भारत रे करिब आकट श्वेतांग पुरुष जही लीला हेब नाट। ये कटामुंड कहते सेपटे श्वेतांग पुरुष, श्वेतांग माने धड़ा पुरुष फरेनर। श्वेतांग पुरुष आसिक कौन ना कड़रस रखिए क्या जम्बुद्वीप भारत पर जब रखिए से कौन हम से कहते ठिकणा बेल रे जानबू बारंग जम्बुद्वीपर विचार लयांग पुरुष लीला रे रहिबे सर्वे अनंत किशोर। अनंत किशोर बोली जड़े थे महापुरुषंकर अंगुर जे बलभद्र से अनंत किशोर लीला करेंगे, गुप्तर से लीला करेंगे आ शक्तिटा कम कर कौटी ना जम्बुद्वीप। ये समय आगू को आसूँ खूब निकट सब ठिकणा बेले समस्त धरा पड़े। अमेरिका कौन आप जानीपारे, जापान कौन जानीपारे, इंडोनेशिया कौन जानीपारे, पाकिस्तान कौन जानीपारे, से ठिकणा समय बर्तमान आसी उपस्थित हो भारत सपक्ष रोचे कि ठिकणा वाला सब जानीपारे। बारंग कहते ये कथा है मन के भारत कौन हम ना से युद्ध कर माने दोहली जीव ना कमजोर पड़ो ना तार स्थिति सुदृढ़ अच्छी। कारण धनिया पहाड़े धन रही अच्छी कुबेर समान जही। धनिया पहाड़ बोली गोटे धन अच्छी जो गुप्त धन धन तो अपर अच्छी भारत पाखे तो सब धन रही से धन अच्छी कली शेष धन सब बंटा जीव। सुनार पहाड़ तो अनेक अच्छी गुप्त भाव अच्छी। ये मालिका कहूँ यहाँ हूँ ठिकणा समय, ये ठिकणा समय भारत समस्त की जवाब दब एथर भीरु हेनी सी। आप भावते भारत भीरु हो ना सी एत
চাହିଁବ ସୁଦୃଢ଼ ମାନେ ମୂଳଦୁଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ହରେଇ ଦେଉ କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଭାରତ ଆର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜବାବ ଦେବ ନାଇଁ ଭାରତ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜବାବ ଦେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ବାରମ୍ବାର ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା जो आमर रही सेठी नागरिक माने तांको पुनी बंदी करी रखिला तरे बेड़ी पकेकी फ्लाइट आनी छाड़ देला इंडिया रे भलो से भी करि परथांता हां कथावार्ता रे करि परथांता एपटे पुनी जो जो समय जे कि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प इलेक्शन लड़ुतले से समय बरंग एठी नारा चलतला कोन ना अब की बार ट्रम्प सरकार विजय पाई बजार हवन भी होतला हां हां किंतु वर्तमान पूरा पासा पलटी जाई जे कि से वर्तमान गोटे आक्रमणात्मक आभिमुख्य नहीं भारत विरुद्ध में भारत को टार्गेट कोच पाई केतक समय सॉफ्ट टार्गेट केतक समय हार्ड टार्गेट से देखुछंती भारत रो काई किछि असुविधा होनी एते प्रकार तो देला परे भी भारत स्थिति सुदृढ़ अछि भारत पाखे कोन एमती जिंस अछि जे भारत रो असुविधा किछि होनी भारत पाखे धर्म अछि धर्म एक सिना महत्वपूर्ण आ सब कथा ओडे दिना धर्म जहा पाखे रहइबो अक्षय हो पुण्य जगते धर्म रहउ जा खूब सुंदर तेणु ये धर्म क्षेत्र में निश्चिंत पुण्यभूमि समस्त धर्म शासन कर धर्म तले ही समस्त रहे धर्म आउ क्या पाखे नहीं ये सब असुर राज्य धर्म टार्गेट धर्म ही तारी पाखे पांडव माने भी फेस करते ये बर्तमान पांडव माने भी फेस करुछंती बर्तमान ये समय वर्तमान फेस करेंगे भारत भी महंगा पड़ोनी किंतु उचित जवाब देव अर्थनीति सुदृढ़ ना कि असुविधा हम ना कारण यहाँ हूँ ठिकना समय अमेरिका देश पुणी छारखार हम ये समय हूँ अमेरिका कौन रही हाँ अमेरिका तो ये कंट्री जिते देखिए जे कि आम एत थर भारत संगे लगिलु भारत किसी करूँ से फटका उल्टी पड़ो भारत पुणी मिसिया चेष्टा कर मित्र आमर कि मित्र हेल्ला से शत्रु पुणी एथर जो भाई आभिमुख्य नहीं बर्तमान अमेरिका टिके अलग नहीं कहीं इंडिया पर सब तरफ अटैक ट्रेड वार सब सब केवल अर्थनैतिक ये पुणी भारत जो माने वर्तमान आईटी सेक्टर रे काम करूछंती सेमानकु अमेरिका रू बाहर कर देबा पाई मध्ये चलछि प्लानिंग चलछि हैला कि अच्छा सेकंड पुणी कोन ना वर्तमान पाकिस्तान सहित भलो अछि लिंक पूरा लिंक अछि पाकिस्तान रो आर्मी चीफ हैला कि तो सी पुणी जते बेले 3 घंटा पाई ट्रम्प सहित करछन मीटिंग 19 वर्ष पर ट्रम्प पुणी विजिट करछन कोठी कि ना पाकिस्तान तो ये जो पाकिस्तान जो प्रेम उछली पड़ुची तो सेटा पुणी को प्रकार आभिमुख्य नब टे बुझिबनी ये बर्तमान नरसंहार लीला चली नरसंहार भितर आके राक्षस माने कौन करती कहल कूटनीति करती सब छद्मवेशी माया करती बुझिपारे साम दाम दंड भेद अच्छी से लगाती किंतु परिशेष से हरियाणा पड़ती हारी जाती ठीक कथा देन कर जे निश्चल हम जे धर्म राम को मारिया केते षड्यंत्र करछन वर्तमान प्लानिंग चली सब ए योजना सब भंग हम किंतु टिके ठिकना समय आसी पहुंची महापुरुष कहते ठिकना बेले समस्त ठकी जिवे आ गोटे कथा जे कि भारत ठारू माने भारत वर्तमान रूस ठारू आनुला तेल सस्ता रेट रे आपण मान देखिते जेबे ठारू वर्तमान लास्ट किछि वर्ष हेबो तेल रेट कांस्टेंट हेके अछि आज पर्यंत माने 100 रु अधिक बढ़िनी कारण रूस हम कम रेट दउछि रूस एक कंपनी अछि ताना नायरा कंपनी ठारू भारत आनुछि तेल वर्तमान सीधा सड़क अमेरिका लगेला तापर पाबंदी जे कि तुम भारत को सस्ता रेट भारत को कहला तुम रूस ठारू सस्ता रे तेल नहीं पारिबो नाही किंबा ईरान ठारू मधे नहीं पारिबो नाही आ आमे जब बोल कहूनु आमे जहाठू कहबो तुम ताठू नबो दादागिरी एटा गोटे गुंडागिरी एटा दादागिरी चलछि गोटे चलछि अच्छा कथारा से आज वर्तमान नायरा कंपनी से माने ईमेल सर्विस बंद कर देले माने इंडिया रे जो मेल सर्विस आला ना जीमेल बा माइक्रोसॉफ्ट जो ईमेल सर्विस बंद कर देले अच्छा कथारा सेठी टिक आगु को हमके देखिया पड़िबो जदि सी नायरा कंपनी रो ईमेल सर्विस बंद कर देले काली इसरो रे भी बंद कर दे हां हां काली डीआरडीओ रे बंद कर दे काली एचएल रे बंद कर देबे काली इंडियन आर्मी रे बंद कर देबे काली पीएम रे बंद कर देबे तेबे भारत को आपई किछ माने आक्रमण माने किछ गोटे सोची समझी समय थाउ थाउ गोटे बहुत बड़ पदक्षेप नबा आवश्यक कि ना नबा उचित निश्चिंत पदक्षेप या पर कोन तेल रेट बढ़ी जीव तार तेल रेट बढ़ी जोटा 100 टका अछि सेटा 150 टका हिजो 150 टका हिजो 200 टका भी हिजो माने को आवश्यकता 300 टका भी हबो 300 पर्यंत भी जीव हे जीव निश्चिंत हां एटा अर्थनीति ऊपर प्रभाव पूर्ण पकेइबो इंडिया एक्सेस ड्यूटी कमेबो केते कमेबो हां केते कमेबो हां तेन करी एटा गोटे कड़रस रखा है किंतु हेले मध्य भारत स्थिति जहाँ रहा कथा टिके कमियो किंतु से समस्त जवाब पाइबे एटा बर्तमान माया युद्ध चलछि गोटे थर कहथले माया युद्ध काया युद्ध आ छाया युद्ध
କୃଷ୍ଣ 3ଟା ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଜରାସଣ୍ଡକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ମାରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ତାକୁ ବୁଲେଇ 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 ନେଇ କେତେ ପ୍ରକାର ମାରିଲେ ଭଗବାନ। ଠିକ 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 ଠିକ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧାର। ସିଏ ସବୁବେଳେ କୁଟ କପଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ରସୁର ସବୁ ମାୟା କରନ୍ତି, ଯେତେ ଭେଳି କରିବେ କ'ଣ ହେବେ? ଧରା ପଡ଼ିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ। ତେଣୁକରି ଏ ଠିକଣା ସମୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିଆ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଛାବଛି ସମୟ। ସେଇ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ହିଁ ସରେଣ୍ଡର କରିବ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କାହିଁକିନା ମାଳିକା ଲେଖିଛି ସର୍ବଦେଶ ମିଳି ମାନେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ, ସବୁ ଦେଶ ଆସିକି ଭାରତ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆସିନି। ଏ ଠିକଣା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଛାବଛି ଚାଲିଛି। ଆମେରିକା, ଇଆଡ଼େ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଉ କେତେ ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଚାଇନା ସବୁ ଚାଲିବ। ଭୂରିସଭା ଚୀନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତା କାମ କରିବ ନା ନାହିଁ? କଟାମୁଣ୍ଡ ଦେଶ ଆମେରିକା, ଭୀମ ପୁଅ ସେ ବେଲାଳସେନ, ସିଏ ତା କାମ କରିବ ନା ନାହିଁ? କହି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ସବୁ ସେ କାମ ହବ। କିନ୍ତୁ ମାୟାଧାରୀ ଯିଏ, ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତର ଦେବଭୂମି କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଏଇଠି ହିଁ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଭୂମିରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆମେରିକା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ଠିକ କଥା। ଯେତେ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ହେଇଛନ୍ତି? ଭାରତରେ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଉତ୍ସବ ମହାମାକା ପାଣ୍ଡବ ଶୈବ କିମ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ସଞ୍ଜୟକୁ ଯୁବଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ଖେଳ କରିଦେଲେ। ସେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ସାଧିଥାନ୍ତେ, 8 ଦିନ କାହିଁ 8 ଦିନ ଲାଗିଲା? ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ହବ। ଇଏ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖା ଦର୍ଶନ, ପୁଣି ପଞ୍ଚସଖା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 111ଟା ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରଚାର ହବ, କେମିତି ହବ ପୁଣି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଓଳି ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ରହିଲା, 17 ଦିନ ଓଡିଆ ସାଧିଥାନ୍ତେ। ସେଇ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ। ଏ ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ଓଳିର ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଚାଲିବ। ଅଗ୍ନି ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଜଳ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ପଞ୍ଚଭୂତର ଯୁଦ୍ଧ ହବ। କ'ଣ ନାଗ ଅସ୍ତ୍ର, ସେ ପିନାକ ଅସ୍ତ୍ର, ସେ ଜଳ ଅସ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର, ଏ ସବୁ ଚାଲିବ। ଏ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ ହବ ନା, ରଖା ହବ କି? ସେଟା ସବୁ ସରିଯିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ର କାମ କରିବ। ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିବେ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଅଗ୍ନିର ଦାହାକ ଶକ୍ତି ବହୁଳ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ହରଣ, ପରମାଣୁ ବୋମା ଜାଲାଗି ଗାରିମା ଶୀତଳ ହୋଇବ ଜାଣ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ରୁଷ ତାର, ଆମେରିକା ତାର ମିସାଇଲ ପକେଇଦେବ, ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଯେ ଯାହା ଅସ୍ତ୍ର ଯିଏ ମାନେ ସେ ସବୁ ପକେଇଦେବେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଅଗ୍ନିର ଦାହକ ଶକ୍ତି, ଅଗ୍ନିର ହଜାର ହଜାର ପରିମାଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ସବୁ ପକେଇ ଆରୋହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ସେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେବ। ପରମାଣୁ ବୋମା ଜାଲାଗି ଗାରିମା ଶୀତଳ ହୋଇବ ଜାଣ। ଭାରତ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବ, ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ହେବ, ଶୀତଳୀକରଣ ହେବ। ମାନେ ପାସ୍ ହେବ ଯେ କେହି ଆଉ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ବି ଲେଖା ଅଛି, ପରମାଣୁ ବୋମା ଜାଲାଗି ଗାରିମା ଶୀତଳ ହୋଇବ ଜାଣ। ଶୀତଳୀକରଣ ହେବ। କ'ଣ ଶୀତଳୀକରଣ ହେବ? ଜାତିସଂଘରେ ପାସ୍ ହେବ, ଆଉ କେହି କିଛି କାମ କରିପାରିବେ, ମାନେ କେହି ଯେ ଯାହା ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ପାଖରେ ରହିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେବନି। କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ସେମିତି ଆସିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ପରମାଣୁ ବୋମା ଜାଲାଗି ଗାରିମା ଶୀତଳ ହୋଇବ ଜାଣ। କଳି ତାଣ୍ଡବ ଗୀତା ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଉଟା ପଢିବା କଥା ପଡିଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଭାରତ ହିଁ କରିବ। ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତ ଭାରତର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ନା। ଠିକ କଥା, ଠିକ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ 18 ଅକ୍ଷୁଣୀ ସୈନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, 8 ତ ଅଧିକା ସୈନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଇଏ ପର୍ଦାର ସବୁ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ମିଳିତ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନା? ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜଣକୁ ନେଇକି ହବ କି? ସମସ୍ତ ଦେଶ ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଭାରତ ଶେଷ ହିଁ ତାର ପରିଚୟ ଦେବ, ଧର୍ମର ପରିଚୟ ଦେବ। ଧର୍ମ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଏତେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ। ଚାଇନାରେ ପୁଣି କ'ଣ ହବ? ଚାଇନା ଦୋଷ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଚାଇନା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକାରେ? ଚାଇନା ଦେଶ ଯେ ଛାରଖାର ହେଇଯିବ, ମାନେ ମାନେ କରିକି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିକି ନିଜେ ସିଏ। କାହିଁକିନା ଭୂରିସଭା କ'ଣ, ସେ ପାଗ ଭିଡୁଥିଲା। ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମାନେ ପାଗ ଭିଡି ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶେଷ କୃଷ୍ଣ ହସିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ତୋର କାମ କ'ଣ? ଆରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ତ ସରିଲେ ନା, ଆରେ ତୋର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ, ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ମୋରି ରୂପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି, କଳିକିଳିଆ କରୁଥିବି, ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ଚୀନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଅସୁର ରାଜ୍ୟ ସବୁ ମିଶିକିରି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇ ସମୟରେ ଚୀନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଜାପାନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଜର୍ମାନୀରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ନା। 213ଟା ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ନା। ସେ ଅସୁର ରାଜ୍ୟ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ଫାଇନାଲ ହବ। এইটা হচ্ছে লাস্ট ফাইনাল কথা।
ଆଉ ଚୁକ୍ତିରେ ଜାତିସଂଘ ଚୁକ୍ତି ଆଣିବେ ହିଁ ଭାରତ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ମାନେ ଯୋଉ ପାଗ ଭିଡ ଭିଡ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ତେବେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଖର ହେଇକି ଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସିଏ ଆଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି ୱାର ଦରକାର ୱାର ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ ଆଉ ପରାସ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପରାସ୍ତ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନା ପରାସ୍ତ ହେଇକି ଅସୁର କେବେ ହେଲେ ଇଏ କଲେଣି ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ଠିକ କଥା ଯଦି ପରାସ୍ତ ହେବେ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସଂହାର ହବ ହଁ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ 3 ଭାଗ ହେଲେ ଅସୁର ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅଛି ଅସୁର ହଉଛନ୍ତି 3 ଭାଗ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ 1 ନମ୍ବର ଅଛି 82 ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ କେତେ 65 ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଅଛି 1 ନମ୍ବର 82 ଦେଶ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ଅସୁର ନା ନାଇଁ ଠିକ 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 ତାପରେ ଯାଉଛି ଇସଲାମ ତାପରେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ତେଣୁକରି ଇଏ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କରିବ ଇଏ ହଉଛି ନାରାୟଣ 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 ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଧର୍ମ ଯୋଉଠି ରହିବ ସେଠି ବିଜୟ ଆସିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲେନି ତୁ ନାରାୟଣ ସେନା ନେବୁ ନା ନାରାୟଣୀ ସେନା ନେବୁ ମହାଭାରତ ପଢିବେ ସେଗୁলো ମୁଁ ନାରାୟଣ ସେନା ଦେବି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ତ ନାରାୟଣ ସେନା କାହିଁ ନେବି ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଏକା ଅଛି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ ନା ସିଏ ଏକା ନା ଜଣିଏ ନାରାୟଣୀ ସେନା ହେଲେ ବଳରାମ ସବୁ କେତେ ତା ପାଖେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଜଣକୁ ନେଲେ କଣ ନାରାୟଣୀ ହଁ ଠିକ ଠିକ ନାରାୟଣୀ ସେନା ହଉଛି ବଳରାମଙ୍କର ନାରାୟଣ ସେନା ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ବଡ କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ଏକା ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ ନେବି କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଖେଳ କରିବେ ନା ସେଇଠି ତାକୁ ଶକୁନି କହିଦେଲେ କହିଲେ ତତେ ଏଇ ଭୁଲଟା ବହୁତ ଭାରି ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାତାୟ ସତ୍ରବତ୍ରେ କପାଣାୟ ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୀତା ମୃତ୍ୟୁ ଦେହେ ନମଃ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବ କିଏ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାର କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବ ଇଏ ସମୟ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭାରତକୁ ସମର୍ପଣ ହେବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକଠାକ ହେଇକି କରିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପାଗ ଭିଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପରା ଭୁରୁସଭା ଛାଡ଼ିବ କି ଚୀନ ଛାଡ଼ିବ କି କଟାମୁଣ୍ଡ ବେଲାସନ ଛାଡ଼ିବ କି ନା ସେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଲୋକ ନା ଜନ୍ମ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ପୁରା କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଗୁପ୍ତରେ ସେ ଲୀଳା ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ଧର୍ମଭୂମି ଆଉ ଧର୍ମ ହିଁ ସବୁ ଯୁଗରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଏ ଯୁଗରେ ସ୍ଥାପନ ହବ ତେଣୁକରି ଠିକଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବଡ଼ ଜଟିଳ ନାଇଁ କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଟିଳ ଅସୁର ପୁରା 3 ଭାଗ ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଗଲାଣି ପୃଥିବୀରେ ଅସୁର ଆଉ ତେଣୁକରି ସଂହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ ପାଣ୍ଡବ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଟକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଭଲ ଭଲ ଇଏରେ ରହିଛନ୍ତି ପୋଜିସନରେ ମିଲିଟାରୀ ଆମର ଆର୍ମି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଚିଫରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିବ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ରୋଲ ଅଛି ନା ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖେଳ ହବ ଚାଲିବ ନା ଭୁରୁସଭା 3 ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝାଟି ଶଙ୍କୁନି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଇଏ ଆମର ଯେତେ ଯୋଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ନାଶ ହେଇଯିବେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଠିକ 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 ଏ ସମୟ ଆସୁଛି ଆଉ ଠିକ କଥା ସମୟ ଆସୁଛି ସବୁ ନାଶ ହେବେ ଆଉ ସଂସାରରେ ପଞ୍ଚସଖା ଗ୍ରନ୍ଥର ଟେକ୍ ରହିବ କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ହିଁ ପଞ୍ଚସଖା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେବ